गुरुभ्यो नमः। ओम श्री महाविश्वस्तेन देवताभ्यो नमः। लक्ष्मी स्वरूपाय श्री महागोदेवताभ्यो नमः। आत्म नमस्कार समर्पयामि। मूड चोट्ल पेट्टंడి బొట్టు। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। तदेव लक्ष्मीं तदेव ताराब्रह्मचन्द्रबलं दज्जाबलं लक्ष्मीर्नमामि। तत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र भारतमुत्तरः तत्र जीरजो भूद्रवाणी तिर्मातिर्मामः। ओम श्री महालक्ष्मीनारायणाभ्य नमः। नमस्कार उमामेश्वराभ्य नमः। वाणिरञ्जगर्भाभ्य नमः। शशीवृन्द्राभ्य नमः। अष्टदिक्पालदेवताभ्य नमः। चैत्राष्टाङ्गदेवताभ्य नमः। మంచి మనసులో మీ కులదేవతకు తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం చేసుకుని అక్కడ అక్షంతలు శ్రీ మహాకుల